に質問していいですか？ Sabi nila, ano daw pangalan nyo? My name is Kate? Yes po. Charin po. Charin. チャリンチャリン。なんかその音ってなんかチャリンってした感じでいいですよね。 Gusto niya daw ng mga Pilipino. Gusto niyo ba daw yung mga Japanese? 私は観光でここに来たんですけど、なんかいい場所ありますか？ Ano daw? Gusto niya daw makipagkaibigan sa inyo kasi ang gaganda niyo daw. ありがとう。 Ay, gato. もう一つ、彼氏いますか？ Nag-aaral pa daw ba kayo? Currently working po. I love you. 知ってるよ、タガログ。Mahal kita. Mahal ka daw. Anong masasabi? Mahal ka daw. Mahal ka daw. Anong masasabi? Thank you. Eh. Pasado ba siya sa standard niyo? Okay. Okay naman po pasado. Tara na. Uwi na tayo daw. Uwi na daw tayo. Bye!